Bonjour, aujourd'hui on va préparer le pain de semoule, donc semoule de blé bien sûr. بالنسبة للأخوات صباح الخير عليكم. حنا غادي نصوبوا خبيزات ديال السميد. أنا ما كنديرش غير السميد بوحدو، فأنا كندير معاه لو بلي كومبلي. Donc moi dans cette je vais mettre un peu de plus de semoule que de blé complet. Vous prenez ce que vous voulez. Par exemple, moi j'ai pris 300 g de semoule avec 150 g de farine de blé dur. Et j'ai mis un peu de sel et un peu de sucre. Juste une petite cuillère à café de sel et une petite cuillère à café de sucre glace. Donc voilà, donc je vais mélanger ces ingrédients qui sont secs. Donc هنا درت شويه الملحه وشويه السكر كلاصي، معلقه صغيره ديال القهوه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال السكر كلاصي، وهادي نخلط هاد المكونات كلها. وهنايا كيف كتشوفوا عندي معلقه كبيره ديال الخميره البلديه اللي دايرها مع شويه الماء وشويه السكر، واحد طويبه السكر avec un peu d'eau tiède. وهنايا السميده اللي غادي نقرص فيها الخبز، وعندي اللي غادي نقرصو في الجنجلان، وعندي اللي غادي نقرصو في البافو. Donc après pour les autres, ici j'ai mélangé tous les ingrédients qui sont secs. Là j'ai un bol où j'ai mis une cuillère à soupe de levure boulangère avec une cuillère à café de sucre semoule. Et là j'ai un peu de graines de sésame. Je vais décorer mes pains avec un peu de sésame ou avec les graines de pavot. Et là j'ai un peu de semoule pour le mettre au-dessus de mes pains. Et là bien sûr de l'eau tiède. Donc j'ai mélangé tout ça et après je vais rajouter la farine, la levure, et après je vais rajouter l'eau au fur et à mesure. Donc بالنسبة للأخوات فأنا غادي نزيد هاد الخميرة. Voyez, donc je vais rajouter tout ça. Je vais mélanger, bien sûr. Ça n'a pas été bien. Donc je vais mélanger correctement. Et après, donc je mélange bien cette... Voilà. Et voilà. Donc, et je vais mélanger tout ça. دونك بالنسبه للاخوات فانا غادي نحاول نحرك هاد العجينه وغادي نخليها رطبه، ما غاديش نخليها تقصح. غادي ندير لها الماء وغادي نعكها شويه هكا صافي. Comme vous voyez, je vais rajouter encore un peu d'eau. Voilà. Vous pouvez le mettre dans une machine. Moi je l'ai mais je l'utilise pas. Bon, يمكن لكم تعملوا العجينه او تعملوا بيديكم كيف كندير انا. Encore un peu d'eau. L'eau, je ne vous donne pas la quantité parce que tout simplement, ça dépend des farines, ça dépend des semoules. Voilà.
بالنسبة للأخوات فأنا ما كنعطيكمش قدر الماء، لأن حسب الطحين وحسب السميدة اللي عندكم وحسب القمح اللي عندكم. انا غادي نوري لكم القوام اللي خصو يكون ونتلاقاو. دونك vous voyez là la pâte elle est très souple. Là je vais incorporer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive tout doucement. دونك بالنسبه للاخوات فاش تشوفوا القوام فانا غادي نزيد دابا واحد 2 معلقات زيت البوديه ونحاول ندخلها مزيان في العجينه. Donc les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, et maintenant je vais la laisser, vous voyez la pâte elle est collante, je vais la laisser reposer. كيف كتشوفوا معايا فهاد العجينه فهي كتلصق واحد شويه ولكن ما كاينش، غادي نخليوها ترتاح، نغطيوها بواحد لو فيلم اليمونتير داك الميكا الغذائيه ونخليوها وحتى تضاعف الحجم ديالها ونتلاقاو نديروها في البليصه سخيفه شويه ونخليوها حتى تخمر. Donc on va donc laisser la pâte, je vais la filmer et la laisser se reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume et on se retrouve. Là vous voyez j'ai filmé ma pâte et je vais la laisser se reposer dans un coin un peu chaud jusqu'à ce qu'elle double de volume. بالنسبه للاخوات شتيو هنا درت لها الفيلم اليمونتير، درت لها داك الميكا الغذائيه وخليتها نخليها في واحد المكان سخان شي شويه على ما تضاعف الحجم ديالها ونطلق. Alors comme vous voyez là la pâte elle a doublé de volume et donc je vais la dégazer, c'est-à-dire je vais juste la enlever un petit peu l'air de l'intérieur. بالنسبه للاخوات فالعجينه شتيوها كيف دوبلت دو فوليوم. دابا غادي نحيد هذاك الغاز اللي في هذا، شنو غادي ندير؟ غادي ندير يديا شويه فيهم من الماء وغادي نهز، غادي نقلبها شي شويه. دونك جو في جوست ميتر ما مان دون دو لو باسكو سا كول. voyez je mets ma main dans l'eau et je mets comme ça juste un tout petit peu, faut pas la travailler. Voilà, et maintenant je vais prendre ce que je veux comme pain, par exemple de 120 grammes ou 100 grammes, voilà. Et donc là je vais la plonger dans l'eau comme ça et après je vais la passer soit dans la semoule, soit dans les graines de sésame, soit dans les graines de pavot et on se retrouve. بالنسبه للاخوات فاش تيو هنا هزيت واحد 150 غرام او 120 غرام او 100 غرام حسب الخبز اللي بغيتو تعملوا. من بعد غادي نعملها في الماء وغادي نغطسها، غادي نقرصها يا اما في السميد يا اما في البافو يا اما في الجنجلان ونتلاقاو.